أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وما في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. इन आयत का तर्जुमा ये है, हमने लुकमान को हिकमत अता की जो ये थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जो कोई शुक्र करता है वो अपने लिए करता है, जो नाशुक्र करे तो अल्लाह यकीनन बेनियाज है और अपनी ज़ात में महमूद है। और जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था कि प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना, क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने इंसान को अपने वालिदैन से हुस्न सलूक का ताकीदी हुक्म दिया। इसकी माँ ने कमज़ोरी सहते हुए उसे उठाए रखा और 2 साल उसके दूध छुड़ाने में लगे। मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी मेरे पास ही लौट आना है। और अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि तू मेरे साथ किस शरीक करे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहना न मानना। अलबत्ता दुनियावी मामलात में इनसे भलाई के साथ रफाकत करना, मगर इत्बा उस शख्स की राह की करना जिसने मेरी तरफ रुजू किया हो। फिर तुम्हें
میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے بیٹے، اگر تیرا عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ پیارے بیٹے، صلاۃ قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں، اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھیلانا، نہیں زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی یعنی گمڈی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو۔ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدے کی آواز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی وہ نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے قرآن سمجھنے کی اور پڑھنے کی۔ اور آخر پر ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے، تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔